El Centro Cultural de la Villa de Cartaya ofrece estos días una interesante exposición de fotografías organizada con motivo del 25 aniversario de CEPAIN, organización que da respuestas a dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión social. En la presentación de esta muestra estuvieron dos intérpretes de árabe y francés, respectivamente, que hicieron de hilo conductor entre sus paisanos que arroparon el acto. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos al Centro Cultural de la Villa. Vamos a proceder a la inauguración de la exposición denominada Al Otro Lado, exposición que se realiza con motivo del 25 aniversario de la Fundación CEPAIN y que estará hasta el próximo 31 de enero aquí en las instalaciones del Centro Cultural de la Villa. Para este acto pues contamos con la presencia de la concejala de Cultura, doña Isabel Horta Macías, y también con el coordinador de CEPAIN, tanto en Cartaya como en Lepe, Francisco Jesús Paniagua Martínez. Tiene la palabra Isabel Horta y después también nos dedicará unas palabras el coordinador. Tenemos la suerte de contar con la traducción en directo, tanto en árabe como en francés. Buenos días y tiene la palabra doña Isabel Horta. صباح الخير للجميع. يعني اليوم احنا ان شاء الله غادي نقوموا، يعني الكلمه كانت يعني غادي تم التخليد ديال الذكرى الخامسة والعشرين ديال تأسيس ديال جمعية فونداسيون سيبايم. يعني هذه غادي نديروها يعني بواحد معرض فيه صور فوتوغرافيه اللي تتبين العمل ديال الجمعيه لمده 25 سنه. وبعد التخليد ديال هذه الذكرى هذه يعني كاين الحضور ديال التمثيل ديال بلديه كرطايا، الممثله ديالها هي إيسابيل أورتا، وكذلك يعني الكورديناتور ديال الجمعيه ديال سيبايم يعني ديال كرطايا والليبي اللي هو فرانسيسكو بانياوا. وبهذه المناسبه هذه تنشكركم على الحضور ديالكم، وتنتمنوا ان شاء الله يعني هذا المعرض هذا اللي غادي يكون حتى النهار 31 في هذا الشهر هذا، يعني تشوفوا فيه يعني هذا العمل اللي تقدم في هذه المده ديال 25 سنه. شكرا. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici réunis pour l'inauguration de l'exposition à l'occasion de la 25e anniversaire de la Fondation CEPAIM. L'exposition sera ouverte jusqu'au 31 de ce mois et sera présidée par la conseillère municipale Isabel Horta et par le coordinateur de Cartaya et de l'épée de la Fondation CEPAIM, Paniagua. Et donc, vous avez l'exposition qui restera ouverte jusqu'au 31 de ce mois. Bueno, en primer lugar, disculpar por la voz. He sido atacada por la gripe y ya va de paso, pero bueno, tiene su secuela. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que están aquí hoy con nosotros. Sin ellos esto sería imposible. Y agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia. Hoy estamos en nuestro Centro Cultural de la Villa, inaugurando una exposición para mí en realidad difícil de definir. Esta exposición que no debería de existir. Eso significaría que no veríamos situaciones como las que se ven en cada una de estas imágenes y las que vemos a diario a través de la televisión. اليوم يعني احنا هنايا في المركز الثقافي لابيا، ويعني غادي نشوفوا يعني نهضروا على هذه المناسبه اللي جمعتنا هنايا. هي انها يعني شي اوضاع اللي يعني للاسف حاضره يعني كاينه في المجتمع هنايا، وتنتمناو باش ان ما يمرش منها حتى شي واحد. Donc, nous sommes ici réunis dans le centre culturel pour voir certainement aujourd'hui donc, une exposition qui n'a pas sa raison d'être au monde actuellement où nous sommes. Detrás de la mirada de un emigrante se ve el sufrimiento y asimismo la esperanza de un mundo mejor.
lleno de ilusión y libertad. La falta de coordinación de la migración está creando una crisis de los derechos humanos. يعني وراء يعني النظرات ديال اي مهاجر يعني كاين دائما واحد الامل اللي يطمح فيه اي واحد، يطمح فيه المهاجرين اولا، وثانيا يعني يطمح فيه اي واحد يعني للعيش الكريم ويعني الحياه كريمه ومستقبل ان شاء الله افضل ان شاء الله. Au fond du regard de l'immigré se voit la souffrance quotidienne, mais aussi l'espoir d'avoir une vie meilleure. Et donc, c'est à travers cette exposition-là que nous sommes réunis pour imaginer ensemble ce qu'une bonne organisation de l'immigration peut nous permettre d'avoir. Personalmente, no creo en un mundo lleno de fronteras impuestas por nosotros mismos. Cuando veo la imagen de familias completas, ilusionadas en una vida mejor y con miedo en sus ojos, pienso en la situación que dejan atrás, en lo difícil que debe ser para decidir embarcarse hacia lo que se supone que es un mundo mucho mejor, lleno de posibilidades, sobre todo para sus hijos. Me conmueve la valentía de esas familias, de esos padres, o quizá la desesperación. Yo soy madre y también lo haría si el futuro de mis hijas dependiera de ello. يعني تنشوفوا يعني بواحد العالم يعني اللي ما بغيناش نشوفوه، يعني عالم اللي يعني مليء يعني بالحدود، يعني الحدود ما بين والحواجز. ولما تنشوفوا يعني واحد العائلات اللي تيوصلوا لهذا المجتمع هذا وتنشوفوا يعني فيهم واحد الفرحة وواحد يعني الابتسامة، تنفرحوا الخدمات اللي تنقدموا لهم. وهي كذلك يعني تنقول بأن اللي هي يعني تتحس وتتعرف يعني القيمة ديال هذا الكلام هذا. Personnellement, je crois qu'un monde avec plein de frontières que nous-mêmes nous avons créées, l'image des familles complètes et avec une illusion d'avoir une vie meilleure. Donc, je pense que la situation qu'il laisse derrière elle, cette famille, mérite de faire ce voyage. Et donc, nous consentons d'aller avec cette famille. Et si elle est mère de famille, si aujourd'hui elle devait prendre cette décision, elle allait prendre la même décision que vous. Denunciemos a las mafias que juegan con la vida. Las administraciones debemos y tenemos el deber de dar solución a todas las situaciones de estas personas de infravida. No debemos ser solidarios solamente un día. Eso solo sirve para lavar las conciencias. Debemos ser solidarios siempre, día tras día. يعني احنا ضد يعني هذا المافيات يعني واللي يعني تيلعبوا الدور في هذا الشيء ديال الهجره. ويعني والادارات العموميه خصنا نكونوا يعني تنقلبوا على الحلول لهاد الناس اللي تعيشوا في واحد ظروف عيش مزريه. خاصنا نكونوا يعني يوم بعد يوم تنقلبوا على هاد الحلول هذه. ويعني خصنا يعني نرفعوا المعنويات ديال هاد الاشخاص هادو، وخصنا نكونوا متحدين معهم باش يعيشوا واحد يوم بعد يوم في ظروف افضل. Nous dénoncions donc les organisations mafieuses qui jouent contre la vie. Nous, les administrations, devons être solidaires à vous. Et donc, non seulement un jour, mais jour après jour. Et donc, nous avons l'obligation et l'humilité de lutter donc, pour l'égalité de toutes les personnes en toutes circonstances. Et pour les droits humains et pour ça, CEPAIM donc sait mucho faire et donc avec un exemple clair que nous avons et que nous allons voir ensemble sans peur.
Tenemos una obligación con la humanidad, luchar por la igualdad de todas las personas, por los derechos humanos de todos, y de eso CEPAIN sabe mucho. Son un claro ejemplo de que se puede. Solo tenemos que saber mirar y mirar sin miedos. يعني عندنا واحد إجباري علينا بأن نحاولوا بأننا يعني نجاهدوا من أجل الإنسانية، من أجل يعني المساواة ديال كل الأشخاص بغض النظر عن المكان يعني اللي تيتواجدوا فيه ولا منين جاوا ولا الجنس ديالهم يعني بالنسبة لحقوق الإنسان كذلك. يعني والجمعية ديال سيبايم يعني عندها يعني الخبرة والتجربة وتتعرف كيفاش غادي تجاهد في هذا الشيء هذه، يعني تحاول يعني من أجل هذه الحقوق ويعني هذه الإنسانية ويعني من أجل المساواة. Donc, je me répète un peu parce que j'avais anticipé sur ça. Donc, nous avons une obligation de lutter avec l'humanité, donc pour l'égalité des droits humains. Et donc, CEPAIM est un exemple et il sait le droit, le chemin qu'il va emprunter pour cela. Felicito a CEPAIN por su trabajo, nada fácil y constante. Seguro que les ha costado muchísimo llegar a estar aquí durante 25 años, por tantos años bajo la bandera de la libertad y de la igualdad. Celebramos 25 años de convivencia. Enhorabuena a todos los que han pasado y a todos los que están trabajando por un mundo mejor. يعني نصفق لسيبايم يعني على هذا العمل الجاد اللي ماشي سهل، ويعني بينات بأن لمدة 25 سنة يعني كانت دائما تتجاهد يعني باش لرفع عالم ديال الحرية، عالم ديال المساواة. ويعني 25 سنة ماشي سهلة يعني من أجل في كل هذا الطريق هذه يعني الدفاع عن هذه الحقوق هذه كاملة. ويعني خصنا نكونوا يد في يد ونتحدوا للسير في نفس الطريق. Je félicite CEPAIM pour le travail qui n'est pas facile mais qui est constant durant toutes ces années, et avec le drapeau pour la liberté et pour l'égalité. Donc nous célébrons 25 ans de convivence, et encore une fois, félicitations pour ce qu'ils ont passé et qu'ils ont enduré, donc pour les travailleurs, pour un monde meilleur. Por supuesto, invitar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que se pasen por el Centro Cultural de la Villa, que visiten esta maravillosa exposición con estas fotografías, donde vamos a conocer un poquito de lo que significa CEPAIN. Antes de darle la palabra al coordinador de CEPAIN, tanto los centros de Cartaya y Lepe, a Francisco Jesús Paniagua, quiero terminar simplemente con una frase que creo que es muy significativa. Utilizando las palabras de Martin Luther King, hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Muchas gracias. Merci, shukran. يعني بهذه المناسبة هذه يعني تدعوكم كاملين يعني للحضور، سواء المشاهدين الكرام سواء الناس اللي حاضرين هنايا، سواء أي واحد باش يحضر يعني لهذا المعرض هذا اللي هو يعني فريد من نوعه، اللي تيشخص يعني الأعمال ديال هذه الجمعية ويعني الطموحات ديال أي واحد. وقبل ما تعطي الكلمة للكورديناتور فرانسيسكو بانياغوا، يعني غادي نقولوا واحد الكلمة اللي ديال مارتين لوثر كينغ، يعني واحد الجملة يعني عالمية مشهورة اللي تيقول لك يعني تعلمنا يعني باش نطيروا كالعصافير، وتعلمنا باش نسبحوا ونعوموا كالأسماك، ولكن خصنا نتعلموا كذلك شي حاجة اللي هي سهلة، هي يعني نعيشوا كإخوة. شكرا.
Donc, avant de terminer et passer la parole au coordinateur de CEPAIM Kartaja et l'EP, Paniagua, donc je dois rappeler une phrase assez importante de Martin Luther King qui disait que nous avons appris à voler comme des oiseaux, nager comme des poissons, mais nous n'avons pas appris à vivre et à s'aimer comme des frères et sœurs. Merci. Hola, buenos días a todas y a todos. Antes que nada también quiero reiterar el agradecimiento que ha hecho Isabel a los medios de comunicación aquí presentes y a las personas que asisten. Y también agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Cartaya por la sección del espacio, por la colaboración también para desarrollar la exposición. Y no solo por eso, sino porque en los casi 13 años que llevamos la Fundación CEPAIM en Cartaya, que fue el primer centro que se abrió en la provincia de Huelva de la Fundación CEPAIM, siempre ha estado a nuestro lado apoyándonos e impulsándonos para que trabajemos por la mejora de las condiciones de vida, no solo de las personas migrantes, sino del resto de la población. Donc, M. Paniagua profite de l'occasion pour remercier la mairie de Cartaya parce que durant les 13 ans que CEPAIM s'est installé dans cette ville, qui est donc le premier bureau de CEPAIM dans tout le département de Huelva. Donc, non seulement ils nous ont laissé la place, mais à chaque fois que nous avons voulu quelque chose, ils nous ont accompagnés. Donc, encore une fois, mais aussi remercier donc, les journalistes ici présents pour le travail qu'ils sont en train de faire. سي بانياغوا تيشكر يعني في الدرجة الأولى تيبادل الشكر لإيسابيل لورتا وتيشكر الصحافة وكذلك يعني تيشكر البلدية ديال كرطايا على يعني الاستعداد ديالها ويعني والوقوف بجنب الجمعية في أي وقت احتاجتها الجمعية. دائما البلدية ديال كرطايا كانت يعني بكل استعداد، سواء بتحضير الأماكن يعني في أي خدمة، يعني كانت دائما في نفس السير في نفس الاتجاه. ويعني بينات كذلك طوال يعني 13 تقريبا 13 سنة للعمر ديال السيبايم في هذه البلدية ديال كرطايا، والوحيدة يعني كانت الأولى في جميع الناحية ديال منطقة ويلبا. يعني السونتر المركز ديال جمعية سيبايم اللي في كرطايا هو كان الأول، وفي المدة 13 سنة يعني البلدية ديال كرطايا دائما يعني في كل استعداد ودائما في نفس الاتجاه. وتشكركم الجميع. Estamos celebrando desde la Fundación CEPAIM el 25 aniversario o el 25º aniversario, creo que es más correcto, de la Fundación a nivel nacional. Como he dicho, aquí llevamos 13 años trabajando por muchos principios y valores que sustentan a la Fundación, pero lo resumiría en tres. Trabajamos sobre todo y especialmente por la interculturalidad, por la igualdad y por la cohesión social. En esta localidad y en todos los territorios donde trabajamos, tanto a nivel nacional como, se me olvida decir, en Senegal, que también tenemos sede. Donc, nous célébrons ici, ce que nous célébrons, c'est la 25e anniversaire, bien que nous sommes ici seulement depuis 13 ans, mais la 25e anniversaire de la Fondation CEPAIM à travers, donc à niveau national. Donc, mais très facilement, ce que nous célébrons, c'est trois choses, c'est l'interculturalité, c'est l'égalité et la cohésion sociale. Donc, c'est ça que nous sommes venus célébrer ensemble, et donc nous voici encore une fois pour magnifier donc ce travail que nous avons fait durant tout ce parcours. يعني هذه المناسبة هذه ديال تخليد الذكرى 25 يعني من تأسيس جمعية سيبايم، يعني و13 سنة ديال تخليد الذكرى 13 سنة يعني بالنسبة للسونتر ديال المركز ديال كرطايا. يعني اليوم غادي فيه يعني واحد 3 يعني هذه المدة كاملة
كاين يعني خدمات تقدمت خدمات كثيره بزاف، ولكن غادي نلخصوها في 3 ديال المحاور. الاول هو يعني التعايش. كنا دائما تنخدموا من اجل التعايش، من اجل يعني خلط الثقافات، يعني ادماج الثقافات، يعني هذه الثانيه. وكذلك من اجل يعني المساواة الاجتماعيه. يعني 3 ديال المحاور اللي كانت تخدم فيها يعني دائما الجمعيه ديال السيبايم، وفي هذه المناسبات تم التخليد ديال الذكرى هذه. En esta exposición lo que queremos reflejar es el trabajo que hemos realizado durante este tiempo que llevamos en Cartaya y de alguna manera también poner de manifiesto que este trabajo no sería posible sin las personas que nos han acompañado en el camino. Por un lado, ya lo he comentado, el Ayuntamiento siempre ha estado a nuestro lado en las actividades que hemos querido llevar a cabo, apoyando, pero quería destacar muy especialmente a las personas que trabajan con nosotros, que hacen posible que el día a día sea maravilloso en la entidad. A las personas voluntarias, que también hay algunas personas aquí que están junto a nosotros y que aportan un plus al trabajo que no se puede valorar de ninguna manera. También a las otras entidades sociales que también nos han apoyado y nos están apoyando en este camino, a los proveedores, a las empresas con las que trabajamos, que más que proveedores pues ya son amigos, socios de la entidad y que también están absolutamente sensibilizadas con el trabajo que realizamos. Y en definitiva, la ciudadanía que también nos ha acompañado a nosotros en toda la trayectoria que llevamos aquí en CEPAIN. Donc, ce que nous voulons souligner durant cet événement, c'est le travail que nous avons fait depuis que nous existons jusqu'à maintenant, et ceci ne pouvait se faire sans donc, la mairie de Cartaya, sans les travailleurs ici présents, sans les volontaires, sans d'autres organisations avec qui nous partageons le travail, mais aussi les commerçants, les fournisseurs. Donc tous, chacun apporte ce qu'il peut, mais aussi la population locale, la population d'ici qui nous accueille. Donc ceci permet que notre travail soit facile pour nous et arriver donc à ceci. يعني نقدموا الشكر كذلك يعني لكل اي واحد اللي ساهم في يعني في هذا المسيره ديال هذه السنوات هذه، ومن ضمنهم يعني زياده على البلديه ديال كرطايا. تنشكروا كذلك يعني المتطوعين اللي العمل ديالهم يعني اساسي ومهم جدا، ويعني بينوا بانهم يعني بالخدمات ديالهم استطعنا يعني نمشيو يعني يد في يد. وكذلك يعني الهيئات الاجتماعيه اللي تتوفر في هذه المنطقه هذه. تنشكروا كذلك يعني الساكنه ديال كرطايا عامه يعني على المسير النهج في نفس الطريق. وكذلك تنشكروا يعني اي اصحاب المحلات، اي يعني تجار ديال كرطايا كذلك، يعني في اي لحظه كنا تنحتاجوهم تيكونوا واقفين في جنبنا، وهما اللي هادشي كامل يعني هو اللي سهل يعني الطريق والسير في البرنامج اللي غاديه فيه يعني الجمعيه ديال السيبايم. Y por supuesto quería agradecer a las personas participantes en nuestros proyectos, muchas de las cuales están aquí, las estoy viendo ahora, y son las que nos recuerdan día a día por qué estamos aquí y que tenemos que seguir haciendo una tarea que a veces puede ser dura, pero sobre todo es gratificante, porque cambiamos vidas y nos cambian la vida. Donc, c'est un peu aussi remercier ceux qui travaillent avec nous. Donc, surtout, ils nous changent la vie, mais aussi nous permet de changer des vies. Donc, ce travail-là, c'est grâce à eux. Donc, on ne peut que les remercier. يعني كذلك تنقدموا الشكر الكبير والشكر الجزيل يعني للاشخاص اللي تيتواجدوا تيخدموا معنا وتنخدموا معاهم، يعني لان
بهم يعني تتغير الحياة ديالنا وتتغير الحياة ديالهم وكذلك تنغيروا حياة ديال أشخاص أخرى اللي يعني دائما من أجل الأفضل والأحسن. Y ya por último, pues queríamos invitar a toda la ciudadanía de Cartaya no a que vengan a ver la exposición, que también por supuesto, sino que nos acompañen, es decir, que estén acompañándonos en la exposición, pero que también nos sigan acompañando en el día a día de las tareas y del trabajo que realizamos. Que realmente sin ese apoyo de la ciudadanía, sin esa comprensión, porque al final todos somos ciudadanos y ciudadanas, el trabajo que hacemos nosotros no tendría sentido. Non seulement nous invitons à la population de venir visiter non seulement l'exposition, mais nous les invitons à nous accompagner sur le travail que nous faisons. Et donc, sans cet accompagnement, il sera beaucoup plus difficile le travail que nous allons faire. كذلك كما قلنا الشكر قبل يعني الساكنه ديال كرطايا وتنزيدوا نطلبوا منهم يعني باش يجيو يحضروا لهذا المعرض هذا ويستمروا يعني في التعاون ديالهم والمسانده والسير معنا في نفس الطريق كما بينوا هما تيديروا لمده يعني في هذه المده كامله اللي حنا هنايا والشكر الجزيل ونتمنى ان شاء الله باش غادي نزيدوا في نفس الطريق والاستمرار في نفس المنهج. Muchas gracias a todas y a todos. شكرا للجميع. Quiero haceros entrega, te lo hago a ti, ¿vale, Francisco? Es la metopa de nuestro ayuntamiento, es el escudo del ayuntamiento de Cartaya, para que lo llevéis en vuestro corazón y para que, bueno, sabemos que vuestro paso por nuestro pueblo es importante y bueno, aquí estamos para ayudaros, colaborar con vosotros, felicitaros en estos 25 añitos, y estáis en plena juventud. Y felicidades. Esta exposición fotográfica se puede visitar hasta el próximo 31 de enero en el hall del Centro Cultural de la Villa en Cartaya.